few moments later. Tunayin na agad natin to guys. So ito Nike Huarache oh, 999 na lang to guys. Oh, solid oh. Halos bago pa to. Tapos ang size na ito, size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Goods na goods pa to guys oh. Wala pang ka-issue-issue, wala pang punit, wala pang sole set, tapos wala pang upod oh. 999 na lang to. Alright, ito yung Paris niya guys oh. Dati siyang 1,880, ngayon 999 na lang. Tapos sunod naman natin tong Adidas guys oh. Napakaganda na ito oh. Solid oh. Ang size na ito, size 7. Wow. Tapos halos wala pa siyang upod. Yan, inuulit ko po, 999 na lang po lahat ng mga sapatos dito. Yan, size 7. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Oswego. Ayan, napaka-solid na ito guys oh. All goods na all goods pa, size 8.5. Yan, goods na goods pa oh. Halos wala pang upod. 999 na lang lahat ng mga sapatos. Yan, ito pa guys oh. Alright, ito dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang. All goods pa to. Tapos ito pa, napaka-solid na Jordan 1. Yan oh, size 8 to guys oh. Puntahan nyo na to oh. Pangharabas, pang araw-araw, pwede pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 999 na lang to. Ito pa, nasa sulok. Ito, napaka-solid din to oh. Pang araw-araw guys oh. Grabe oh, 999 na lang to. Nike BGR. Size nito, size 8.5. Yan oh, solid pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito pa, another solid na Adidas guys oh. Ganda na ito oh. Ganda ng colorway niya. Dati siyang 1,580, 999 na lang oh. All goods pa oh, minimal heel drag lang siya. Tapos ang size na ito, size 7.5. Yan oh. Baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. Yan, ito yung Paris nya guys oh. Alright. So ito pa, Adidas Stan Smith. Yan, buha-buha ng Adidas dito guys sa Inuya Fashion House. Yan, ito all goods pa to guys oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos andyan pa yung original insole nya, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, sunod natin tong Nike Blazer guys oh. Napaka-solid pa na ito oh. Minimal heel drag lang siya. Ang price niya dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang to. Ganda na ito oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh, 1,580 dati, 999 na lang oh. So good na ako. Yan, ang size na ito, size yan, medyo malalim. Yan, tingin ko mga size 8.5 to guys oh. Yan, puntahan nyo na to. Ganda na ito, solid pa na ito guys oh. Yan, medyo malaki lang sa akin. Kung kasya ko lang to, kukunin ko na to. Alright. Ito po sa mga naghahanap na ito guys, Nike Free. Yan, ito, all goods na all goods pa to. 999. Yan, solid pa yung ilalim oh. Size 7.5. Ito naman, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang. Size 8 to. Yan oh. All goods pa to guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang ganong upod oh. Size 7, ay size 8. Yan, ito pa, sunod natin tong Adidas Superstar. Yan oh, ganda na ito guys oh. Dati siyang 1,580, 999 na lang to oh. Yan oh, solid na solid pa to oh. All goods pa yung ilalim. Yung size na ito, size 8.5. Yan o, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Solid pa oh. Kasi ito pa, another Adidas Adi Prime. Ang ganda na ito guys oh. Solid na solid pa to. Dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang oh. Ang ganda na ito oh. Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito pa, another solid shoes na Adidas Oswego. Ayan o, size 8 naman to. Ganda ng colorway nyo. Diyan pa yung original insole nya. Tapos wala pa siyang upod oh. 999 na lang to guys oh. Tapos ito pa, may nakita tayo rito ang Adidas Ultra Boost. Ganda na ito guys oh. Para siyang ano, belt type. Yan oh, belt type siya. Tapos size nya, size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim oh, solid po oh. Dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang. Tapos ito yung Paris niya guys oh. Ganda ng Paris niya oh. Solid pa. Ayan oh. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to.
Solid po, quality. May nakita tayo rito sa ilalim, Adidas Alpha Bounce. Ganda na ito guys, solid pa na ito. Yan, halos wala pa siyang upod. Tapos ang size nito size 8.5. Yan, magustuhan nyo to. Dati siyang 1280, 999 na lang. So ito pa, may nakita tayo rito guys, sa Jordan shoes na sneakers. Dati siyang 1280, ngayon 999 na lang. Ayan, all goods pa yung ilalim. Tapos size 8 siya guys. Diyan pa yung original insole niya. Yan, wala pa siyang separation. Wala pa siyang sole separation. Ito yung pares niya guys. Yan, all goods pa to. Ganda pa guys, pang araw-araw. Ito pa, napaka solid na Nike Daybreak. Yan to guys, solid pa na ito. Halos wala pa siyang upod. Diyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang sole separation. Tapos dati siyang 1580, 999 na lang. Yan, solid pa, morma. Ito yung pares niya guys. All goods po. Size nito size 10. Yan, size 10. Tapos ito, sunod natin tong Adidas NMD. Yan, ganda na ito guys. Ganda ng colorway niyo. Tapos size 8 siya. Diyan pa yung original insole niya. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 999 na lang din. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, ganda pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, solid pa na ito, pamorma. Yan, 1580 dati, 999 na lang. Tapos ito pa, may nakita tayo rito. Gandang Nike na ito guys. Nike Zoom. Ayan, Nike Zoom Windflow. Ayan, ganda na ito, solid po. Yan, wala pang ganong upod. Tapos 999 na lang. Tapos ito pa, sunod natin tong another Adidas. Ganda ng colorway na ito guys. Ganda, solid 1580 dati, ngayon 999 na lang. Solid pa yung ilalim, wala pang upod. Yan, puntahan nyo na to. Size nito size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size 10. Yan, ito yung pares nya guys. Alright, solid po. Pwede po. Pamorma. Ito po, may nakita tayo rito guys. Adidas. Ganda na ito, leather show. Size 9. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, solid na ito. Ganda, pang motor, pwede pa to. Minimal heel drag lang siya. Solid pa yung ilalim. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Solid to. Yan, ganda pa na ito. 1580 dati, ngayon 999 na lang. Yan, size 9 to, size 9. Ayan guys, ganda pa. Yan, ito pa, sunod natin tong Adidas Yeezy. Yan, size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim. 999 na lang din. Puntahan nyo na to guys. Ito po, may nakita tayo sa taas. Adidas Ultra Boost. Wow, napaka-solid pa na ito. Andiyan pa yung original insole nya guys. Tapos wala pang upod. Ang size nito size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito pa, may nakita tayo rito ng Adidas Oswego. Ganda na ito guys. Solid po. Puting-puti pa siya. Halos wala pa siyang upod. Tapos ang size nito size 8. Yan, size 8. Diyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po. Ito pa, another solid shoes ng Adidas. Ganda ng colorway na ito. Size 9 naman to guys, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa yung ilalim. 999. So good na. So guys, susunod natin tong Adidas Pure Boost. Ganda na ito. Puting-puti pa yung midsole nya. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1580 dati, ngayon 999 na lang. Yan, ito yung pares nya. Size 10 to guys, size 10. Yan, ito pa, Adidas Oswego. Ganda ng colorway. Bumaba ng Adidas Oswego rito guys. Okay pa yung ilalim. Size na ito size 6.5. Yan, 6.5 po. Ganda ng colorway na ito. Panalo pa to guys. Dati siyang 1280, ngayon 999 na lang. Yan, ito guys, may nakita tayo rito filo. Ganda pa na ito, solid po. Diyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 10.5. Yan, solid po. Pang araw-araw. Yan, 999 na lang to guys. Panalo na kayo rito. Size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po.
And ito guys, so may nakita tayo rito ang Adidas Tubular na low. Ayan o, panalo pa to, minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ang size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, 999. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito may nakita tayo rito, Adidas Neo. Ang ganda rin ito, na vlog na natin to nung nakaraan. Tapos minimal heel drag lang siya, to wala naman. Tapos ang size nga pala na ito size 8. Yan o, nandiyan pa yung original insole nya. Yan guys, so solid pa na ito. Dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Yan o, solid na solid pa to. Ito may nakita tayo rito, Nike Flywire. Ganda ng colorway na ito guys. So yan o, all goods pa yung ilalim. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1580 dati, 999 na lang to. Yan o, napaka solid pa na ito guys. So size na ito size 7.5. Tapos ito sunod natin tong Pogi shoes na Yeezy. Yan guys o, yan, puntahan nyo na lang dito, check nyo na lang kung legit ba to. Yan, ganda ng quality nya. Tapos ang size nito size 8. Yan, size 8. Yan o, baka magustuhan nyo to guys o. Okay po, pogi pa o. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya, size 8. Yan, ito yung pares nya o. Yan guys o, dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Yan o, may boost na nakalagay. Tapos dito may Adidas o. Tapos ito, sunod naman natin to, napakaangas na forma na itong Adidas na to guys o. Diyan pa yung original insole nya. Yan o, solid o, leather pa siya o. Yan pa, magustuhan nyo to guys o, camsole pa siya, wala pang upod. Yan, 999 na lang din to. Panalo. Size ano to, size 7.5. Yan guys o, baka magustuhan nyo to. Panalo, ganito o. Solid po, leather pa siya oh. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, may kunting sign of usage lang, pero all goods po, pumorma. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po oh. Yan, ito naman sunod natin tong Adidas. Ganda na ito, size 9 naman to. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan guys oh, baka magustuhan nyo to oh. Diyan pa yung original insole nya. Yan oh, all goods po, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so may nakita tayo ito, Reebok Classic. Yan o, dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, 999 na lang. Yan, ito yung pares nyo. Okay, so all goods na all goods pa to. Size 8.5. And ito pa, another solid shoes na Adidas. Bumaba ng Adidas dito guys. Yan o, ganda ng colorway na ito. Adidas Questar Boost, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po, pang araw-araw, pang harabas. Yan o, solid pa yung ilalim. Tapos sunod natin tong Nike, di ko alam kung Nike Monarch ba to o M2K. Baka magustuhan nyo to guys o. Size 8.5. Yan, dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Solid pa yung ilalim oh. Ito, sunod natin tong Nike Air Max. Ganda na ito guys oh. Solid pa, wala pa siyang sole separation. Tapos size nya size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Puti pa yung ano nyo, air bubble. Yan guys oh, baka magustuhan nyo to. Yan, check na rin natin yung pares nya. Alright, solid po. Ganda oh. Pusunod natin to, another Nike Air Max Tabas. Yan oh. Solid po, size 9 naman to. Wala pa siyang sole separation. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. Size 9. Yan, ito guys oh, napakarami pa oh. Ito pa, another Adidas. Ganda rin na ito, angas oh. Yan, 1280 dati, ngayon 999 na lang yan. Solid pa yung ilalim oh. Tapos ang size nito size 7.5. Yun guys oh, pang araw-araw, pwede pa. Yan, ito yung pares nyo. Alright, ito pa, another Adidas. Yan oh, pang running, pang zumba, pang gym, pwede pa to guys. So, yan oh, solid pa yung ilalim oh. Yan, 1580, ngayon 999 na lang to. Check natin yung size nya, size 8.5. Yan oh, dyan pa yung original insole nya guys oh. Wow,
Ito naman, sunod natin to another Adidas Cloud Foam. Yun, oh, ganda pa na ito guys, oh. Leather siya, oh. Tapos wala pa siyang sole separation. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ang size niya, size 7. Uy, kapapa natin, oh. All goods pa yung ilalim guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, oh, baka magustuhan nyo, oh. Yan, ito yung pares niya. Alright, yan, oh, size 7. Yan, ito guys, oh, napaka solid na A6. Ganda na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1280 dati, 999 na lang to. Size 9.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo ito guys. Check na rin natin yung pares nya. Alright, yan ito guys, oh. Ganda po, pang araw-araw. Wow, solid po. Puntahan nyo na to guys. Sunod natin tong Nike Flex. Yan, napaka-solid pa na ito. Yan, Nike Flex Experience 8. Solid pa na ito. Wala pa siyang sole separation. Tapos, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang size na ito, size 9. Yan, size 9. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Yan, ganda pa na ito. Nike Flex Experience X8. Yan, solid pa. Another Nike Free naman to, napaka-solid na ito. Dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Ayan, all goods po. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, solid pa yung ilalim. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Size na ito, size, yan, di natin makita. Tingin ko mga size 8.5 to guys. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares nyo. Ganda pa na ito, solid po. Ito, under Nike Roshiran. Yung ganda ng ano nyo guys, so embroidered po yung pinaka logo na check ko. Ganda, solid, oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size 8.5. Ayan guys, so legit Nike Better World pa. Size 8.5. Yan, magustuhan nyo. Ito yung pares nyo. Right. Yan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so Nike Blazer. Ang ganda na ito. Solid po, pamorma. 999 na lang to. Yan, oh, baka magustuhan nyo. Size na ito, size 7.5 sa UK. Tapos size 8 sa US. Yan, ito yung pares niya guys. All goods po. Dati siyang 1580, ngayon 999 na lang. Yan, oh, puntahan nyo na to. Yan, ito pa, napaka solid na Nike Blazer. Ganda ng ano niya guys, oh, suede. Tapos minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9. Yan, suede, ganda na ito. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Panalo po. Yan, ito guys, sunod natin tong J1 na gray. Ganda pa na ito. Ganda ng pagka leather nya guys, oh. Legit, tapos solid po, ganda pa na ito. Tapos yan, ilalim niya guys, oh. Yan, kung magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to. Size nito, size yan, size 7. Uy, pa natin, no? Guys, so puntahan nyo na to, oh. Minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo. Ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, oh. Solid din na ito, panalo pa to guys, oh. All goods po, minimal heel drag lang siya to, wala naman. Wala pa siyang sole separation. Ayan, oh, wala pa siyang punit. Tapos size niya 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Panalo pa to, pamorma. 999 na lang. Ito naman, sunod natin tong Nike Revolution. Yan, ito, all goods pa to. Wala pa siyang sole separation. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Diyan pa yung original insole nya. Size nito, size 8.5. Yan, ito yung pares nya guys. All goods po. So, ito pa, another Nike Huarache. Yan, ganda pa na ito. Ganda ng colorway nyo. Tapos yung isa rin kanina, yung kulay blue na maganda. Yan, baka magustuhan nyo to. Size na ito, di natin makita. Anong size to? Anong size niyan? Size 8. Paano masabi? So, sa mga size 8 yan, no? Solid pa yung ilalim, oh. 999 na lang to.
Yan, ito yung pares niya. Pakita na rin na. Ayan guys, oh. Solid pa na ito. Pamorma, pang araw-araw. Ito guys, so pogi shoes na Adidas. Ganda pa na ito. Solid na ito. Pang motor, pwede ito guys, oh. Leather, oh. Tapos lambot pa ng boost niya, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. 999 na lang din to. Solid pa yung ilalim. Yan, oh. Size na ito, check natin. Yan, medyo malalim. Anong size kaya na ito? Size nito, Idol. Ang size nito ay 7.5 to. Wow. Ito guys, oh. Solid, oh. 7.5, 999 na lang. Ganda pa, oh. Tapos may nakita tayo sa ilalim. Ito guys, oh. Ganda na ito. Nike Air Max. Ito, all goods na all goods po, oh. Puting-puti pa yung air bubble nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, dati siyang 1,580. Ngayon 999 na lang to. Size 9. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo. Dati siyang 1,580. 999 na lang to. Ito pa, another solid na Adidas. Ganda na ito guys, oh. Solid pa na ito. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 10. Yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Sa mga size 10 dyan, dati siyang 1,880. Ngayon 999 na lang. Tapos ito, sunod natin tong New Balance Tech Ride. Ayan, no. Solid pa na ito. Dati siyang 1,580. 999 na lang. Yan, ang size natin. Check natin yung size na ito. Ayan, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Ganda, oh. Solid pa yung ilalim, oh. Tapos ito, solid na Adidas to guys, oh. Ang ganda pa na ito, oh. Yan, kunting linis lang to. Ito, leather. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa naman siyang sole separation. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Pogi shoes, oh. Ganda, oh. 999 na lang to. Ayan, oh. Solid pa yung ilalim. Ito pa, ang napaka solid na Nike, Oswego na Adidas. Yan, oh. Ganda ng colorway nyo. Angas ng kulay. Yan, ang size nito size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa, oh. Ganda po, oh. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Vapor Max. Ganda, triple black. Tapos okay pa yung ilalim. Yan, oh. Solid pa na ito. Ganda na ito guys, oh. Tapos size na ito, check natin. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ito guys, oh. Ganda, oh. Triple black. Ito pa, another solid na Nike Air Vapor Max. Ganda ng colorway din na ito. Solid pa yung ilalim guys, oh. Ganda pa, oh. Panalo pa to, oh. Diyan pa yung original insole nya. Tapos wala pa siyang sole separation. Size nito size 7. Yan, size 7, oh. Yung guys, so puntahan nyo na to. Solid pa na ito. Ang ganda po, oh. Tapos ito pa, another solid shoes na Puma Trinomic. Ang ganda ng colorway din na ito. Tapos solid pa yung ilalim, oh. Bumbu pa. Size ano to, size 8 sa US. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang sole separation, oh. Yan guys, oh, 999 na lang to. Yan, ito yung pares nyo. Ganda pa, oh. Pangharabas, pwede pa. Ito pa, may nakita tayo itong Gucci. Yan, baka magustuhan nyo to. 999 na lang din to. Ito, oh. Yan, dyan pa yung original insole nyo. Made in Italy. Yan, solid po, oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Pamorma, pwede pa to. Size 41. Ito pa, another solid shoes na Alpha Bounce. Yan, Adidas. Size 9 naman to. Yan, 999. Ito, may nakita tayo rito. Jordan Future Low. Ang ganda na ito guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang upod, oh. Tapos size na ito size, yan, size 10. Yan, oh. Baka magustuhan nyo to. 999 na lang. Tapos may nakita tayo rito Adidas Yeezy. Yan guys, oh. All goods pa yung ilalim, oh. Tapos size nito size 8. Yan, size 8. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, solid pa na ito, pang araw-araw. Pa, another solid shoes na Adidas. Ito, ganda pa na ito guys, oh. Yan, kunting linis lang to. Andiyan pa yung original insole nya.
halos wala pa siyang upod. 999 na lang to. Solid pa na ito guys. Size nito size yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po, ganda po, pogi shoes. Yan, dito lang yan sa ilalim pa. Another solid shoes na Adidas. Ganda rin na ito guys. Yan, baka magustuhan nyo to. 999 na lang din. Yan, solid pa yung ilalim. Yan, ang size nito check natin, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan pa yung original insole nya. Yan, konting linis lang din to. Yan, medyo may konting aligabok. Yan, ito yung pares nya guys. Ganda pa na ito. Yan, ito pa, another solid shoes na Adidas Oswego. Ganda pa na ito, halos bago pa. Yan, solid pa na ito guys. So size ano naman to, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, no? Alright, so ito pa, another solid shoes na Adidas. Yan, no? Ganda pa na ito, all goods pa yung ilalim. Size naman ito, size 8.5. Yan, pamorma, pwede pa. Ito yung pares nyo, all goods. Ito pa, another solid shoes na Adidas Yeezy, size 8 naman to. Diyan ba yung original insole nya? Ganda pa na ito, halos bago pa. Tapos minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo, all goods pa. 999. Pasunod natin tong Nike Lunar Glide 4. Ganda ng colorway na ito, kapansin-pansin, no? Yan, no? Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, no? Halos wala pa siyang upod. Ganda na ito guys, oh. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, no? Solid pa, oh. Ganda pa. Yan, ito yung pares nyo. Solid pa na ito guys, oh. Pangharabas, pwede pa to. Ito ang napaka solid na Adidas Pharrell Williams, size 8 naman to. Ganda ng colorway, medyo may yellowish na yung midsole nya, pero may pampaputi naman dyan. Yan, baka magustuhan nyo itong guys, oh. Solid po. Dyan pa yung original insole nya, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ito yung pares nya guys. Ganda pa na ito, solid po. So may nakita pa tayo rito, Adidas Yeezy. Yan, Adi Prime, napaka solid pa na ito. Yan, suede. Tapos solid pa yung ilalim. Yan, ang size na ito, size 8.5. Diyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo ito guys, oh. Solid pa, oh. 999 na lang to. Dati siyang 1,580. Yan, oh. Puntahan nyo na to, oh. Panalo pa to, oh. Tapos dito tayo guys, oh. Yan, may AC pa tayo nakita rito. Ganda pa na ito, all goods pa to guys, oh. 999 na lang to. Dati siyang 1,880. Yan, ang size nito check natin. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ito guys, so puntahan nyo na to, oh. Solid pa na ito. So ito pa, Adidas Ultra Boost. Yan, oh, okay pa to guys, so dati siyang 1,580. Ngayon 999 na lang, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa, oh. Goods na goods pa. So ito guys, oh, may nakita tayo rito, Jordan shoes. Ganda na ito, leather. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya to, wala namang gaano. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, yung 999 na lang to. Dati siyang 1,580. Diyan pa yung original insole nya. Yan, oh. Jordan to guys, oh. Leather. Alright. 2,000 years later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Inoue Fashion House. Yan, nakasale na sila, 999 lahat ng mga sapatos. Kaya punta na kayo rito guys, dami pang pagpipilian, ang dami pang magaganda. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless, peace out.